L'expression la der des der. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, on va voir ensemble une nouvelle expression. On va voir l'expression la der des der. On va l'expliquer et on va voir des exemples pratiques pour mieux comprendre comment l'utiliser dans la vie quotidienne. غادي نشوفوا le mot la der des der. غادي نشوفوا هاد l'expression جديد نشرحوه لكم وباش تعرفوا كيفاش تستعملوه في الحياة اليومية. الناس اللي مازال ما تابوناوش الله يرضي عليكم تابونا باش تعاون القناة وباش تعاون الخدمة ديالنا. La der c'est tout simplement un mot qui est coupé. La der هذه كلمة مقطعة في الفرنسي في اللغة الفرنسية ما عندهمش la der. Et le mot qui est coupé c'est la dernière. هي الأخرى كيف كنقول. On pourrait dire la der des der ou on pourrait dire la dernière des dernières. نقدروا نقولوا la der des der ou la الأخرى ديال الأخرى. Et en fait cette expression veut tout simplement dire c'est la dernière chose, mais on veut insister, on veut simplement pas dire c'est la dernière chose, mais on dit c'est vraiment la dernière, c'est sûr et certain, il n'y aura pas d'autre chance ou bien d'autre chose qui se passera derrière. ملي كتبغي تقول شي واحد شوف هذه اخر مره هذه اخر مره ديال اخر مره هذه بعض المرات كتقول اخر مره وكتعاود عاوتاني ترجع دونك قال لك سي لا ديرنيير شو لا ديرنيير دي ديرنيير هذه الاخره ديال الاخره. Et en fait cette expression veut tout simplement dire c'est la dernière chose mais on veut insister. كتبغي تحكر عليها تورك مزيان كتقول on veut simplement pas dire c'est la dernière chose ما كنبغيوش غير نقولوا هذه اخر مره كتقولي هذه الاخره ديال الاخرى. Il y aura pas d'autre chose. ما غتكونش شي حاجه اخرى موراها. Donc qui se passera derrière. ما غطرا حتى شي حاجه موراها. Donc صافي هذه الاخرى. مثلا souvent on dit par exemple bon c'est la dernière fois que je mange beaucoup. كتكون مثلا شي واحد كيبغي يدير ريجيم كيقول لك مثلا هذه شوف هذه اخر مره ما نبقاش ناكل بزاف صافي غندير ريجيم غنخلصوا راسي. Et quelques semaines après ملي كدوز شي 3 سيمانات ولا 4 après vous remangez beaucoup. Vous dites ملي كيرجع عاوتاني كيبدا ياكل بزاف 3 سيمانات ولا 4 هنا كيقول vous dites donc cette fois c'est la der des der. Donc c'est-à-dire c'est vraiment la dernière. Vous insistez là-dessus. هاد المره كتقولي شوف c'est la der des der صافي ما نعاودش نرجع ناكل بزاف اخر مره كيكونوا زعما الشهود شاهدين. Donc cette expression est utilisée pour insister sur le fait que vous souhaitez vraiment ne pas recommencer cette chose. هاد l'expression كنستعملو ملي كتبغي انسيستي ولا كتبغي تحكر انك ما غتعاودش ترجع لنفس الحاجه. نديرو واحد المثال اخر. Imaginons que vous êtes au travail انت في الخدمه et que vous assistez à une discussion حضرتي لواحد المحادثه. Le chef dit à son employé chef كيقول الخادم الخدام معاه je vous répète chaque semaine que vous devez arriver à l'heure. كنقول لك كل سيمانه خصك تجي في الوقت. Pourtant il y a au moins une fois par semaine où vous arrivez en retard. ولكن كاين على الاقل مره في السيمانه كتجي en retard. Donc là, je vous le dis et cette fois, c'est la der des der. اللي شوف هذه المره غادي نقولها لك وهذه اخر مره. Je vous le dis pour la dernière fois, arrivez à l'heure au travail s'il vous plaît. اللي يجي في الوقت الله يرحمك الوالدين. Là, vous voyez encore, une fois le chef, il discute avec son employé et il lui dit, bon, je vous ai dit plusieurs fois la même chose. Je vous ai dit d'arriver à l'heure. Quand vous le dites, mais j'ai fait le work, c'est la dernière fois que je vous demande de venir à l'heure. آخر مرة غندموندي لك تجي في الوقت. Sinon, il y aura des sanctions. Sinon, غتكون العقوبات. يعني غادي ينزلوا عليه pénalité mise à pied 3 jours ولا شوف اش غيديروا معاه. Et là, je vous le dis pour la dernière fois. غادي نقولها لك آخر مرة et c'est la der des der. C'est la der des der. Ça veut dire je ne vous le redirai pas. Si vous arrivez encore une fois en retard, il y aura des sanctions. أجي مثلا مرة واحدة معطل صافي غادي يتفاهموا معك العقوبات. Donc on utilise la der des der pour dire que c'est la dernière chance, il n'y aura pas d'autre opportunité pour vous. C'est la dernière fois. كنستعملوها باش تقول لي انا هذه اخر فرصه لي ما غيبقاش عندك فرص اخرين المره الجايه صافي غينزلوا لك دي بيناليتي. Donc voilà, j'espère que là l'expression est claire pour vous. Elle est relativement simple à utiliser, à retenir également. سهل باش تستعملو غير ركز شويه راه سي لا der des der. كتقولي هذه اخر مره سي لا der des der. كنتمنى تكون المعلومه وصلات. دمتم في رعايه الله. على بروشين ان شاء الله.